sai serok lulun ketujur semamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu aning dek mah tarik ucapan salam, jawab salam ya. Teduhan bae saya sandi jawab salam agak mudah-mudahan merari malik semaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada takut doa merari semua. Allah. Mau paranja menantum tu bali doang khawatir takut merari malik semama nu pelungguh masih anu padu arang nggih sila nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala ta'ala fi suratin ukhra, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ma fil ardi lahu hasadun wa hasadu ummati baina sittin ila sab'in wa qalla man jawaza dzalika. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama su'ila, ya Rasulullah dullani ala amalin yuqarribuna ilal jannati wa yubaiduna ilan nari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthir min qawli la ilaha illallah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin aw kama qala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para al-mukarramun, ayahanda, para kiai, para pengulu, para sepuh, para pengelisir, para tokoh, para pemuka yang dewek yang muliakan, serta kita doakan mudah-mudahan para pengelisir pemuka niki adin tican gama tetap tican sehat wal afiat insyaallah subhanahu wa taala, tican panjang umur di dengah peritu barah aja ira yang pelunggum sami uduk jalan ridwan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Demikian juga para asatiz wabil khusus sak ngipik gagasan, sajari pelopori, sajari pencetus majelis zikir niki yang kita doakan juga insyaallah marak manik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu minal ajri wa ajri man amila bih wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahul ajru falahul wizru wa wizru man amila bih au kama qala. Insyaallah marak manik Nabi saya menjadi pelopor, saya menjadi pencetus, saya pertama ngipik pekayunan gagasan miak majelis zikir niki dakan sawah meninggal dunia lemak lat piran jaga mudah-mudahan bila umur nggih tetap ngelek pahala nia jog dengan sak miak jog dengan sak ngipik pencetus termasuk pelungguh sami tiang sak termasuk anggota niki nggih. Makanya marak bahasan ulama lamun narak pegawaian solah lamun narak tetira dendek milu lawan nak lacur rugi lalut marak bahasan pengarang anu seni syair niki timbul penyesal ane mau sila saaran kadi niki bapak ibu jamaah senamian inak saya ari kakak din ini ile julu sila dinarak cerita muri dan tangil mil dan nilai narak saaran ka kadik dendek talat maku mok tau nak ning tanah hujan jak kadi rasa dendek talat maku lagu asana alat kadi rasa layak milu gama ili anggota majlis taklim senu majlis zikir dan taklim ndek menintak nganga darak kancik mesak-mesak dalam ko Allah ane mau sendiman datang kadi senu dakwak irak bijajari bayi balok menantu anak keluarga sandiman milu yat pada milu saya yakin nia sandiman milu masih dengan anu pada pakayunan kayun masih tamasur mudah-mudahan okay. Sehingga terus akan mengalir pahalanya
marak manik Nabi sai irak dengan begawian solah mau teturut nisi dengan seno dakan wah jari kembang laos nia tetap ngalir pahala dan jok nia sawah meninggal dunia lantaran mau ngiraan. Amin ya rabbal. Lagu sebalik sai jari pencetus, sai jari ngiraan, sai jari buka, sai jari pedoi gagasan untuk begawian untuk pihak kelompok sandende dakan wah jadi kembang laos tetap tekiriman barak api jukni selamun pegawaian sak lengek mun cetusan mun pihak mun gagasan sini no masih tegawe isi dengan sama si okay. Angka ina engkah girang nyumpak lawan teturut di sibi biji okay. Bapak sampunan tak girang nyumpak lawan teturut di sibi ya okay. Nah, untuk okay. Mudah-mudahan satican nggih mangkin lanjutan iki li wa khaliqil nasi bi khuluqin hasanin nggih. Ringkasnya hadirin jamaah laki, hadirat jamaah bini, sanak bijin imami majelis zikir pengajian yang tiang muliakan dan mudah-mudahan terahmati sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berulang dan berulang kali kalimat sa paling pas, kalimat sa paling mulia, kalimat sa paling cocok yang pelunggum sami perbanyak ungkapkan karyat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia faiz nikmat adalah tiang pelunggum sami bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kaden kembe bapak ibu ina saya adik kakak ndet tahu ya balas nikmat nenek seni si ibadah tejaan iat balas ni si entat sak sembayang penyembayangan tiang pelunggum sami apa arahana sa pertama kadang-kadang ndet cara berjamaah sak sembayang biasa sak kedua kadang-kadang menyikir repot mau tergantung repot nggih lamun nyikeun sali lalu pegawean jak jenang nyerepakan penyembayang tu lanjut satan menentang lah kok nggih. Lamun nyikeun bau beru tu bangkat ja aneh. Lamun nyikeun musim tengkung ja mbah bare julu sembahyang subuh daripada tengkung terimbut bujula si batur. Kan marak niki model nggih. Sehingga ndet semal embe lalu nggih ruan sebang tiang pelunggum sami ya andalan sembayang isi tak balas jasa semun paicen deside al ndet man ieu. Muta balas nisi kagane berzikir okay. Arak copok dengan ine sakmun melet isi menantum tu bali jadi madu dengan ine seno pasengan Robiatul Adawiyah Robiah Adawiyah okay. Robiah Adawiyah niki bapak ibu ina sai adik kakak semeton jari mun sembayang sunat ke malam menuh ke malam mun man selesai sembahyang sunat siu rakaat ndek nini tedam araan Robiah Adawiyah semenon tanti nggih ndek mana ra syukur-syukur sakayun sembahyang ba'diyah kan cukup liah bewa cukup walalo nggih ni Robiah Adawiyah niki ndin kayun mensari ndin nini mensari ndin nini tedam bahasa kasar lamun man sembahyang sunat siu rakaat ndin nini tahu pejamkan penentang beliau lamun dekman zikir selayu kalau zikir nah pira selai ribu mau tiang pelunggum sami baru wan motor tasbih naya handa niki sekali mau lain suara tumuri dengar helah aneh jak pelot nah timuri ninangan walalah wani mau karinta putaran jaga-jaga 5-6 kali ande nan Robiah Adawiyah lamun zikir ke malam atau ke jelu ndin man ini mentelah lamun ndin man zikir sampai selai ribu subhanallah lamun tiang pelunggum sami jak keteh nol dan selapun pokok nak selai be wah masih kesyukur niki sehingga ndara entan tiap balas ruun paicen di sisi Allah selain si bersyukur mengucapkan kalimat alhamdulillah salawat serta salam kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu harapan mudah-mudahan tiang pelunggum sami kelak mendapatkan syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat yang tiang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini adalah kali kedua dewek iring pelungguh bersilaturahmi maratur sapiran ada sak sirigan yang menjadi motivasi dulu sendi mata mojok pembahasan gitu
tiang pelunggum sami niki apalagi tak silaturahmi dalam rangka zikir ngaji, silaturahmi yang lumbar jog gedeng keluarga, silaturahmi yang lumbar jog gedeng tetangga, sekedar yang lumbar leto-leto atau lumbar-lumbar pelagak lekong belah cara bahasa lajut, yang kisah-kisah pir ajin maku, yang saling cerita berembi ruan hasil merampek niki doang wat telu ticat insyaallah taala fadilah. Sa pertama tampunan dosa, sa kedua tepanjang umur, sa ketelun temurahan rezeki. Ane mau berembi malik, apalagi tak silaturahmi dalam rangka tenggiring bawasin masalah agama. Angka rogin tu asila, rogi lacur doang. Ya bakat si sair sabaru, timbul penyesalan doang. Lamun di aruan tak nak daftaran diri, nge? Atau lamun tendik berdaftar, mana-mana ngiring milu ikut. Rugi lalu lemak. Aran jak niki yang terbuka lemak. Dimit sampai jok padang mahsyar. Ile sopo tahu takak sangat luas, sangat galuh kenah. Nenek doang Allah Taala doang sawikan kegaluh ni kita. Mau tahu seno ente kumpulan manusia ile zaman Nabi Adam jaga jelu. Den manusia doang. Nabi ada kumpulan dah lantung ke mulut ke melet bote basung bawi godek senut selapun sakit tahu ana. Elek satepara naran padang mahsyar. Mau manusia seno elek tahu padang mahsyar niki bapa ibu jamaah senamnya soi maring Nabi ndenara ya bekelambi seke-seke. Antara sehelai benang elek awak pelunggu sami tiang elek manusia secara umum nggih. Naki macam-macam tafsiran ulama. Ndenara sehelai benang searak nempel elek awak manusia lemak. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW menceritakan kepada sebinian, kepada sahabat dan tu padang mahsyar wa Aisyah bahasa Nabi denara dengan kadu bendang kering lemak bin bekuih karoh Siti Aisyah bapak ibu mau ke panas senetu tergantung dosa bandan manusia lamun sak kecian dosa jak tinggangan mau mangkin beh jaga tahun searan jelu masih det sanggup cengi ili tengah bangkat lamun jam sekek kan sila bayar. Mau plemak niki jelo tergantung amal tiang pelunggum sami. Saluian dusen jan bawaan tahun sadusa dalam pegawaian jan menendat nulu ni si jelo. Sehingga karena jelo tergantung amal, tergantung di pegawaian, otomatis embak tergantung rapat jelo kan malah niki. Arak saengah mata nain bakenina bapak ibu, arak saengah jengkun, arak saengah posat, arak saengah belum, arak sakecolak-olak isi embakan mesak. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mau didarat dengan berpakaian. Sehingga pada saat itu Siti Aisyah berkuikarah, gambar Rasulullah semamang kegagah ganteng ya Rasulullah. Kelila malu karan, ele padang mahsyar seno. Mukan dek kadu pakaian, mukan dek kadu kelambi, mukan dek kadu kering. Selapu aran dengan ya tele, selapu aran dengan ya gita ruan apa pendoek. Sila, mukan dek kadu pakaian. Sementara le dunia seni ya Rasul, pelunggum doang masih kadang-kadang mau serminan ruan apa-apa. Okay? Sila, kadang-kadang. Mau apa lagi? Mau lemak, mau selapu dengan nak tele. Nabi jawaban Rasul bapak ibu jamaah senamian. Aisyah bahasa Nabi. Dendek tiap ada urus ne batur net mesak masin dia tahu dia tasen kaling tak tahu pedasan ruan nek ba memparan badai isi tiang pelunggum sami mau ande nak tinggangan mau nak ni cek belu tadah nah darak dengan saling-saling padas-padasan aninya jenang beli antolangan ka jelulun darak lan ni bagus tebal isi darak si kembe isi susah lalu tele tahu takak satepara naran padang mah lagu dengan ya selamat adalah marak-marak entan pelungguh sami tiang niki amin ya rabbal alamin sagenem zikir di saat itu bapak ibu jamaah senamian ente tu mumal masih malaikat nabi abasen atas nama inakni bertempat tinggal di bila kere somorero penias baut bait pelajaran sak penting hati nabi bahasa niki erop lek dunia seni hanya sementara niki be ajari pengajian termasih wat cukup lalu niki sila erop lek dunia seni hanya sementara sila lamun ta bandingan bapak ibu jamaah senamian kengonet erop pilih dunia kanca kengonet erop pilih akhirat ya jauh gumi langit
Bayangkan lamun nilai dunia sejelo pira kengonen 24 jam. Lamun nilai akhirat sejelo niki siu tahun. Otomatis lamun teu berumur sejelo doang nilai akhirat semakeun tiru pilih dunia siu tahun. Pilih dunia hanya sementara. Bare mu arah 16 tahun. Arak kadang-kadang 50 tahun, arak kadang-kadang nggih marak basa Nabi manik Nabi setiap searah ele dunia niki Bapak Ibu jamaah salamian beduen waktu, beduen masa tahun tebau. Sila. Beduen waktu, beduen jam, beduen musim tahun tepanen. Punti sabe lamun wah borek jelas lamun wah borek niki karing nak tebadung kan. Watawa aran mau badung kana. Pari lamun wah kuning menunduk bi berisi teperampek. Tengkung lamun wah kebah terimbut. Nggih. Dedara mun wah nggih. Tepelai. Nggih. Nano anu segala macam. Bebalu lamun tutu edahan. Toros kan. Empak lamun wah wayen belik terpancing, terbau, tegorok, manok dan sebagainya. Demikian juga dengan tiang pelunggum sami. Lamun wayat niki Bapak Ibu jamaah sanamian berduit masa berduit wayat ndak tadah tadi terbau mok telik-telik ruan ina-ina niki anu luwe wah rapat ruan ni okey lagu mbe jaga ini saya congok ke atas niki jaga murian pelunggung berjuluan kan atau ini pelunggung berjuluan tiang murian kan tergantung niki jaga mbe jaga lagu lamun kak jelar-jelar ruan pemua murun anu meniki ja inak papu bapak ibu ja anu rapat ruan nggih. Ana mudah-mudahan sabilu-bilu nggih. Nah niki amin dan sehat walafiat serta berkah nggih. Mau bahasa Nabi, adapun umat tak bahasa Nabi. Umat manusia lek kalangan umat wah keruan waktu tan tepanen biasa mayoritas antara umur 6 dasa jangka 70. Aran saliwat elek 70 ya Rasul. Aran. Lagu qalla man jawaza zalika basa Nabi. Arak saliwat elek 6 dasa 70 lagu sekecet sekecut wa qalla man jawaza zalika kurang luwek sekecil dengan saliwat elek 70. Sila. Apalagi makin sekedik-kedik mati corona. Sekedik-kedik corona. Jangan dibanding ngentut isi corona seni. Hela togerentuk niki lajut dengan Allah dengan batuk-batuk selama mau kebongo nenggah datu seni kenang ka setahun ketiang Bapak Ibu jamaah sanamian pokok lamun musim tewo musim sogol tianan pare mula tui jati niki daulin datang satepara naran penyakit selama batuk sila mula ieu musim berbarangan antara sogol dan tianan pare kance musim dengan batuk selam lagu nanin paran corona si datu seni kebongohan iaran penyakit batuk selema ni nggih wah tenggak ana seke pelecing janang loean sambal nah one rarat terus nggih lagu batur loean percaya jog barang sandik tegi tak dengah daripada barang sak tegi sak nyata bahasa kasar mau aneh bin ajaib lebih percaya ni si unin dokter dan isi bahasan Rasul kadang-kadang dawak bahasa ulama niki bahasa Rasul samun sampean elek dalam kubur seno mun dek bodhe sango jak talo-talo tak tamu le tu tekakan isi ulah lepang ulah limpan tu cerita gaib atau ndek saran sisa kubur gaib ndek serminan kan pada nonton ndek serminan kanci satepara naran virus corona lagu kembe namara pelot entan takut lamun virus corona nggih tebalak sembayang burung sembayang tebalak berjumat burung berjumat takut lalu ni si virus corona lagu tertenak gabung ile majelis zikir ndin milih padahal wa jelas lamun darah sangot tamu dalam kubur at mati itu tekakan ni si ulah kancelim yegek matur baru loyan dengan percaya isi unin dokter daripada isi manik Rasulul lagu mudah-mudahan tiap pelunggum sami tetap isi komah amin ya rabbal alamin nggih irup ile dunia hanya sementara okay? Demikian juga susah senang sementara masih munafiat keluhan dawak dan Allah Subhanahu wa taala niki Bapak Ibu jamaah sanamian dan mungkin pihak panjang niki sengsara doang tata irup din ieu pasti tiap pelunggum sami tepiat
senang endah di balik kesusahan. Lagu kadang-kadang loe dengan seenggaan mun nilai entan nenek sak pesusahan. Sila mbe misal umpamon makin umur selai tahun atau marak tiang misal. Marak tiang atau marak supuk manusia, okay. Umur bedoin umur 50 tahun. Dalam umur 50 tahun niki wabih pira tolang bagi wan tetetai sisi gigi nan. Pira keloi balung mono berabar, pira keloi beras mon oyang-ayang. Motican sakit tara seminggu insyaallah taala gigi nan. Apa ni nan? Gamak Tuhan. Kembe mah meninta ma adon apik. Sila aniki-niki model dengan jari manusia. Padahal lilik dalam umur 50 tahun niki baru seminggu tijan sakit gigi ni si nenek telang jasa semun Allah Taala nikmat selai tahun 13 tahun tijan tahu angit kerikil seno sila manden pelunggu ibu renung diri jabawa water ngaji gini ki julu anden pelunggu mina okay. Bilang tahun jangka umur besenina semama kajamak niki wah telung dasa 5 tahun. Mau pelunggum doang jarian kupi bilang lemak bilang bian, pelunggum doang jari satun bilang lemak bilang bian, pelunggum doang tepiak jari Honda dan bilang malam, pelunggum doang dia jari motor bilang mau makan mau supuk malam monde milih tekadu am jauh kerenteng gigi sekek monde kayu nina tekadu isi bapak atau isi amak mau nyempat bos amak misal tahu nina dek tahun nadat padahal dek kutang nanti mesin dembeng telanat misal Allah Ta'ala umpaman bahasan dengan mama kan iya aran dengan mama dan sadar kemben mau selama telung dasa 5 tahun jasai benget sila mau masih negara-negara semalam mau yat unik kana ipin balik sanina dengan nina di tahun adat lagu ngih iya terjadi dengan mama nanti pada nanti deh musila wajar nanin berjawab pinak au arah semalam arah gak mas semama kendik milih jadi Honda semalam lalu arang semama dik milih jari Honda mau selama ni saya memtunggang gama semama ganteng gagah gaya unik menti lalu nyocok kemina ya basi kena menu kan walallah wah pira kali turun mesin okay. Sakit dengan ngana kina jajah mah lamun sakit jong jerih mah meni jawaban dengan sakit dengan ngana kina enggih sakit-sakit mai tati basah okay. Nano sakit-sakit mah mai nyocok lalu tentu ni nak sakit dengan nganak oleh sebab niki arak laik li zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam supuk dengan mama dia demen wah celepus seletian inan tepekendeng isinaan wah satu pekendeng isinan niki tepebelik jelasi dengan lain ngan mun sayang mun bagi doi bandun ke tican jelang kengkang selapun akhirnya kanak anak kan mun pekendeng sugih jarin seni mun bait lahina amaan mun bait ini masih inak bapak ibu nggih salak jok nenek ndek tular manu jok anak jarin lagu salak ti Allah Taala lantaran pilih kasih nggih nah niki kadang-kadang separuh laun tu lajut lagu arak beduin anak sebagus enges ke solah jelamer ke solah biwin kalah biwin juli persik nggih kekengas ke solah bodin muarak beduin anak kek jenang cerubak mara bahasan kakak baru saran dengan cerubak biwin sere ma pekincun sere mararuan film ria jenaka salai ateng no ruan masih ingat badek salin-silin ge film ria jelaka apa arah lain kan moron ateng ruan angka ane lamun hak jenang-jenang belian ruan jelamer jadi dek be pekincun ge ngining tolong anu din cucuk ruan nge aran janu tebel kan aku enggak antau untung lamun dengan beli jelamer nenu mau tak barong-arong ngupi jak kalah tu doang maaf lagu usah beli jelamer nge dek tak singgung nama iya kan aneh jak hai jak pesilan botek tuang guru tia yuril dengan beli jelamer bahasa okay.
Ini kan pengajian arah ini kan. Oke. Enggak, niki tahu untung lamun tanu kerja beli jelamen niki ndit ini tahu menang ngupi sih. Iya kan arah bahasa ulama apa hikman unta beli jelamer. Beli biwin unta atau kocek? Beli jelamer, beli atas bawah, beli. Nggih, lagu marah melon. Demi bedait laun datang-datang gedeng ibu-ibu mau salakian mau jenang beli biwin beli jalamen mau unte nih bedoeng nyala batal mau ngaji tuh kemben lamun unte nih kitican beli biwin beli jalamen insyaallah taala ieu ton simpen ai dengan ieu gawin coba perhatian lamun arak dengan sejeneng beli jalamen nih panas-panas kupi masih bidang izin mau itu setipis-tipisan jelamer aja niu pedjulu angge nah ieu tah ada angge kembe nak jelamer jadi kembe nak jelamer lain nih kena kembe lain baru nggih ticang sugih nih hak sekek niki anak saya sekek depegendeng niki mun bae tina ama demen wah bait ina ama niki tuh tontomes malik saran dengan toa seni tepak kando isi tongkol musim patak menantu nan pira mata getih tahu beli bangkat lah mau meninta mak bekanduk mai bayi onen ieu dan dengan jari mentoa nu sanden syukur tepak kando isi sak tegingan mom taon hegek ninara masih mom tegetih pekanduk isi tolang koma aku nena serba salah dengan sajari menan akhir matur semamen ya Rasulullah berdoa yang kina dia berdoa yang kama nggih bahasa Nabi terus mau demek celpus seletia nia searanina kama akan ya Rasul mon pakendeng mau terus bahasa Nabi mon den tanjak den pemerari kenden pebelek den tanjak warisan semeton salena anjak mon pebelek den mon icanin warisan mon beng bagi warisan lagu aneh ben ajaib ya Allah ya Rasulullah ticak tiang sugih insyaallah taala mosa aran tiang jadi anak tetbarak tan dia ama am dia ye nam samula muk bait ya Rasul muk runguk japan muk pian bali muk satu untuk balik lagu ketome sentu tua ke rocet ngeraus arak dongunin kenak arak dongunin wade mau kiri-kiri ya Rasul arak jalan kak peringat nisi kurangan takak ben nyampah amula je mojok doang pada penyampah kaca petengari kaca makan malam kaca makan siang makin jak lamun nyampah jak senggam takak be kan atau mula ndik tahun dek pekandung si balung makin jak ek mentelah pekandung si balung ek coba dadat kala-kalaan tojang doang bau narak jalan ke Rasul Nabi bahasa Nabi bapak ibu jamaah senamian tati bahasa Nabi ketahuilah dendek mas sekedar kelaan tongkol dendek mas sekedar kelaan manok dendek mas sekedar pelecingan dan nempak pia belian balung awakem tia tati bahasa Nabi yang meleler isim tia bilang jelo sim pekando inaam sim pekando amam sehingga karing tolang doang masih isim bi isim sim pekando ina amam non demam bau bayah setetes ai darah inaam sewaktu telahiran bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi kita sekedar manok-manok dingin net belian nih mau elor manok kendin mau rasa manok kenina anak wah jerong kando ona kanggo lagu sapi jarin tu kosong-kosong samula ja adet sak menang aden satu kok kosong basen ulama Imam Nawawi yelek kitab seno lamun dengan cara dengan nyumpah samula sesuai kanca syariat ane harap syariat dengan nyumpah artinya sesuai ke undang-undang pertama harus pada bahasa anden misal umpaman arak supo dengan sumpah batur botek jamak kamu jak dendek kena dengan kamu anak botek unin jawab jadi namaan bersumpah endah kan anden arak dengan nyumpah botek jawab mesti botek sampuna anda kena kamu ngiri anak saya semput jadi botek jadi ama aneh endah sakeduan harus pada sekali bahasa dalam kitab niki ada sekali dan dia kena botek itu sekali kena botek dia separalan botek kena nak kamu botek setan nambah nyala nih ja lalu nah sakeduan bahasa dalam kitab niki harus pada lamun dia kena botek dengan satu sumpah masih botek unin baru sapi kenang sapaling solah ja mula adab sapaling solah ja ada dendek berjawab nia mau dosa tiang pelunggum sami sak terhina telang pak
telang maut pahala. Dua maun dengan satu sumpah, lamun dendek beruni, dendek berjawab. Nabi telang dusen dait maun pahala. Angka arak layak niki. Sahabat niki saran Abu Bakar niki sumpah senak isi dengan lain. Menang Rasulullah sallam. Nggih. Ndek naran tanah berjawab Rasulullah sallam. Sahabat bersumpah menang doang Rasulullah sallam. Mudimin berjawab Abu Bakar. Nggih. Tersumpah Abu Bakar menang doang Rasulullah menang berjawab Abu Bakar. Nyumpah milu Abu Bakar mun beruni Rasulullah sallam. Terus nani jangkah kat tiba Nabi menyedih. Berjawab Rasulullah sallam. Matur Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kengonek tersumpah kembali menang doang. Mau kembali mangkin je beronem, kembali mangkin entam bahasa. Ya meni bahasa, meni antam. Nabi bahasa Nabi. Sahabat bahasa Nabi. Nyikem satu sumpah ndek berjawab lojak. Terus pelunggum telang dusem sahabat. Dait datang pahala je pelunggum. Lagu demem berjawab mun den arak malik tu karengan dusa pahala nono pada sapi mau jadi kapak ke anti-hantim darah kena. Itu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sakeduan pegawaian sak perapat di tiang pelunggum sami jog surga, jauhan tiang pelunggum sami neraka adalah pergauli manusia dengan akhlak sak solat. Deman nam tetutang sandik tersahur dina. Ndik deman saya milih tetutang kepeng ndik tesa. Namun nono dengan masih lamun berutang ndek-ndeknya. Lamun nia tetutang mau harus ente sahur lagu nia berutang ja abo tenyaur tani deman nanti melek semama mina isi dengan nina dia deman dek gemas muka tau nyeher jek seher nah adin tutu kembena semama dan melek padahal keluar salainan lamun menojak sampunan tak kejit-kejit semaman ba deman nam tiang pelunggum sami bapak-bapak tekemi isi atau tebocongin isi ibu-ibu jelas ndek deman saya milih tebocong isi ibu-ibu lagu tiang pelunggum sami masih menon dengan nia masih menon dengan ndin deman serminan muon tiang pelunggum sami bocong marak bahasa Nabi sai bocong elek sebejulun semama ni bocong separuh laun sai bocong tetap bocong elek julun semaman mun dek man senyum dek man solah elek mulu semaman seno salaman seno telanat insyaallah taala no dengan ini no nauzubillah arak sagirang bocong elek julun semaman tu coba akad iman ndak nggih no bocong nggih nano anu boleh pahala mina boleh pahala bapa jamaah salamian nek senyum lamun dek deman tebocongan dendek bocongan batur lamun dek deman tetugung dendek ogong batur lamun dek deman tersumpah dendek sumpah batur lamun dek deman tekemi dendek kemi batur lamun dek deman dek tersahur dendek sahur batur kan marak niki lamun dek deman tepeletan si batur dendek sampunan tak pelit jog ba ieu makna wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin anu boleh pahala ibu marak bahasa Nabi dia sai dengan nina ikhlas pengeriap semaman mau dimen selesai ngeriap niki mun agian semaman satu ni si piring si nari mau satu nggih kanda wah jari wah pesaji mau nyelepek tu ina dene bengan bekelur merantau nyimpan meong ni separuh laun merantan nyimpan meong tan bing bersemamun bekelur mun lepas mohon belen meong tebing mangan menuntan mun padat kecem meong separuh si nina nyala tangge sai dengan nina satu semamun demen wah jari ngeriap mau satu mau nyelepek anti nanto julun ton temen em kancak nendek bekelur hukum hanya lepek bahasa Nabi ye wah jari tutup pitu lawang neraka juk sak nina no bahasa Nabi Allah sai dengan nina seruk iman semaman telang dusen 2 tahun no bersalah montam baru alim jukti ibu-ibu sai seruk iman semaman telang dusen 2 tahun sai seruk muan no muan lain ni lamun iman mod seruk pira tahun telang dusen 2 tahun lamun seruk muan 3 tahun onya bapak bare datang balik jawanya lah ada aja bahaya nih
Darat ada. Pelunggum sandi hadir selagian ibu-ibu onyonya marah dia mendatang tu mau pang mau aneh piran mulai semua seninak meninta nah. Sai serok muan semaman dengan penuh rasa cinta ikhlas tulus kangen ridha harap Allah di harapan ridha jok nenek atas nia terperintah si Allah Ta'ala taat bakti jok semaman tepetelang dusen 3 tahun si Allah Ta'ala. Sai serok sai serok lulun ketojur semaman anu lain-lain doang ngonin tuan hak ocet ieu bahasa Bandung ngarang pada kenu sai serok lulun ketojur semaman telang dusen 7 tahun aneh anu din tonto pahala ina keni no agak bareh aja ada yang menyusah lagi Mbe belean pahala baru serok mual kanca ima mual mbe belean pahala serok mual kanca lulun ketojor lulun keto kuasa Allah Ta'ala bareh jane mo nggih lagu nyonya bapak nggih nani kiruan luar biasa elek gede ngedoang anu luwe pahala nggih nano anu luwe pahala nggih ara tu lanjut tok bercerita kena menimo lah sing apa bahasa tuang guru dia ini bani serok kan enak aro ini lalu endeng anu kanggo tenu halal dengan kan nano boyak pahala separuh lawan lamun tuang guru jatuh tan tang guru mono tan serok iman tuang guru jangan kita khawatir tisi corona tebolak-balik iman tuang guru lagu semaman jak sekali setahun mau menonton lawak besar aneh seandainya cocok marah si pada rupiah nyon ke subhanallah siruk iman semamam selakian ibu-ibu 2 tahun tepat talang dusem siruk muan semamam bapak jab ibu-ibu telang dusem 3 tahun siruk lulun ketujur telang duset pitu kurang lebihnya nas ampun maaf niki yakbau diatur kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.